طاہر فضلی صاحب ایک فلم بنا رہے تھے 2 تصویریں، اس میں وہ کام کر رہی تھی، تو رنگیلا صاحب بھی کام کر رہے تھے، وہاں ان کی جو لیکس لائک ایک دوسرے سے لائکی ہوئی، تو پھر رنگیلا صاحب نے ایک فلم شروع کر دی انسان اور شیطان، اس میں وہ ہیروئن تھی۔ اچھا اچھا مگر وہ تعلق اتنا بڑا کہ پھر وہ انہوں نے شادی کری اور فلم کو وہیں پہ روک دیا گیا، وہ فلم نہیں بنی پھر۔ ان کی شادی ہوگی عروج کے دور میں وہ چلی گئی، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کا فائدہ انجمن صاحبہ کو کتنا ہوا؟ آپ ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کہاں کرتے ہیں کہ کہاں پہ ممتاز آگے تھیں اور کہاں پہ آسیہ صاحبہ آگے تھیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اس ہفتے کی ایپیسوڈ میں آج کی ویڈیو میں ہم نے جاوید رضا صاحب کا دوبارہ انٹرویو کیا، ان سے ہم نے آسیہ صاحبہ کے حوالے سے بات کی، کچھ انہوں نے رنگیلا صاحب کے حوالے سے جو پچھلے ہفتے بات کی تھی اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ ان کا اصلی نام بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اصلی نام کیا تھا، لوگوں کو یہی پتا کہ سعید علی خان اصلی نام تھا، ان کا نام سعید علی خان نہیں تھا۔ ان کی مسز انہیں کیا کہہ کے بلاتی تھی، ان کے بچوں کے حوالے سے، ان کی بیویوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ آسیہ صاحبہ کے جانے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا تھا؟ آسیہ صاحبہ اور ممتاز میں دونوں میں کچھ چیزیں مشترک تھیں، لیکن زیادہ ایج کس کو حاصل تھا؟ اور اسی طرح آسیہ صاحبہ کے حوالے سے جاوید رضا صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں، آپ کو یقیناً پسند آئیں گی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، سنیے گا جاوید رضا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جاوید رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے ہمارے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، میں آسیہ صاحبہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن 2-3 کویشچنز میں رنگیلا صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ رہ گیا تھا۔ ایک تو سر نام کے حوالے سے بنیادی چیز تھی، ان کا نام کے حوالے سے بتائیے گا۔ سعید علی خان کہا جاتا رنگیلا صاحب کا اصل نام تھا۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ آسیہ بیگم پہ تو پھر ایک پورا ایپیسوڈ کریں گے ہم اس کو، تو کیونکہ رنگیلا صاحب کے لیے بھی ابھی اتنی باتیں کہ میرے خیال جتنے ایپیسوڈ 3-4 اور بھی کر لیجیے تو کم ہے، مگر بہرحال آج کا کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے رنگیلا صاحب کا جو نام پوچھا ہے، رنگیلا صاحب ایکچولی یہ افغانستان کندھار سے ان کا تعلق تھا، وہاں پہ جو شاعر ہے، تو وہاں سے پھر یہ آئے تھے پشاور میں، وہاں پہ انہوں نے پڑھاؤ کیا پارا چنار، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ پارا چنار سے پھر یہ لاہور آئے تھے اسی شوق میں۔ تو اصل میں جو لوگ آج تک سمجھتے ہیں کہ رنگیلا صاحب کا نام سعید خان ہے، سعید خان نام نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے شیر آغا۔ ان کے ہاتھ کے اوپر جو بازو کا حصہ ہے وہاں پہ باقاعدہ وہ لکھا بھی جیسے لکھا جاتا ہے جو کبھی ساری زندگی نہیں مٹتا، تو وہ تھا۔ اور جب کبھی ہم ادھر شوٹنگ بھی کرتے تھے رنگیلا صاحب کے بڑے گھر میں، تو کبھی بڑی جو بیگم ہے تو وہ آواز بھی دیتی تھی، تو آواز دیتی تھی شیر آغا، شیر آغا، تو وہ ہمیں اس لیے بڑا وہ یاد ہے، تو اصل نام ان کا شیر آغا تھا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو سر ان کے بچوں کا وغیرہ کا نام ہے، ان میں بھی شیر لگا ہوا ہے یا سعید لگا ہوا ہے ساتھ؟ نہیں، کہ وہ اپنے نام ہے، اپنے۔ اچھا، وہ کوئی سر نیم وغیرہ؟ وہ رنگیلا کے نام سے سارے ہوئے نا جی، تو وہ پھر رنگیلا تو کسی نے نہیں سال لگایا، اپنے نام ہے ان کے، ہاں سوائے اس کے جو بیٹا ان کا باہر چلا گیا ہے، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، اس نے ایک فلم میں کام کیا تھا تیرے پیار میں، تو انہوں نے ساتھ رنگیلا لگایا تھا اپنے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اظہر رنگیلا تو کہتے ہیں ان کا شاگرد تھا، وہ بیٹا تھا ان کا؟ نہیں، اظہر رنگیلا تو جب رنگیلا صاحب چلے گئے نا جی بعد میں اسٹیج پہ بھی گئے تھے، تو یہ وہاں پہ ان کو ملا تو ان کی شاگردی میں آ گیا۔ وہ ہوتا نا بندہ ایک سینئر آدمی کے پاؤں کندھے دبانا، اور یہ وہ ان سے محبت کرنی، ان کا خیال کرنا، فلاں چیز یہ وہ لانی، تو اس زمن میں آ کے نا انہوں نے پھر اپنا نام اظہر کے آگے رنگیلا لگا دیا کہ میں رنگیلا صاحب کا شاگرد ہوں، تو وہ شاگردوں میں آپ گن سکتے ہیں، تو ویسے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک چیز بتائیے گا سر کہ جس طرح دیکھیں منور ظریف صاحب کے بیٹوں کو جب لانچ کیا گیا تھا، ایون ان کی فلم کا نام بھی پتر منور ظریف دا رکھا گیا، اور یہ بھی تھا کہ ان کا ٹاک آف دا ٹاؤن تھا، اس زمانے میں اخباروں میں بڑا آیا، سینما کے جو اشتہار چلتے تھے اس میں نام تو تھا ہی تھا، نام سے پتہ چلتا تھا، لیکن ویسے بھی رنگیلا صاحب کے بیٹے کی لانچنگ میں یعنی میرے جیسے بندے کو بھی نہیں پتا تھا، جس کو تھوڑا بہت نالج ہے فلموں کے حوالے سے، کہ رنگیلا صاحب کے بیٹے نے اس طرح سے کام کیا اس میں تیرے پیار میں۔ ہاں جی، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ منور ظریف صاحب کا ایک اتنا بڑا نام بنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی کی، اور وہ بہت بڑے فنکار تھے، تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک ایسا لانچ کرنا چاہ رہے تھے جیسے کہ دیکھیں اب وہ جو منور ظریف صاحب کا بیٹا ہیرو آیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا،
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سینئر آرٹسٹ تھے یا ہیرو تھے ان کے سب کے بیٹے آئے، مگر ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ صدیق صاحب کا بیٹا ہے ناکام، وحید مراد صاحب کا بیٹا ہے ناکام، اقبال حسن صاحب کا بیٹا ہے ناکام، رنگیلا صاحب کا بیٹا ہے ناکام، منور علی صاحب، جتنے بھی میں نام لوں گا نا سب کے بیٹے کوئی بھی نہیں ایز اے آرٹسٹ۔ مشتاق ریشی، سلطان رئی صاحب کے بیٹے بھی غلام محی الدین صاحب، یہ اچھا سلطان رئی صاحب کا قصہ یہ ہے کہ راہی صاحب نے قبل از وقت اس کو نا بچے کو حیدر کو ان دنوں وہ بالکل ابھی بچہ تھا، ٹین ایجز تھا، تو اللہ بہتر کرنے والے اگر راہی صاحب کے اس کے پیریڈ کے بعد آتا تو وہ اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی میرے حساب سے، مگر وہ بالکل بچہ تھا اپنا جنرل راہی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ میری یہ ہیرو بن جائے تو اس میں انہوں نے پھر ہمارے ڈائریکٹر تھے ظہور حسین گیلانی، یہ گیلانی، تو انہوں نے پھر ان کو لیا، بڑا خوش تھے سلطان رئی صاحب۔ ببرا فلم تھی نا، ببرا، اور پھر وہ حسن نقوی صاحب کی فلم تھی خزانہ، اس میں بھی تو بس وہ نہیں چل سکے، کوئی بھی کسی بھی ہیرو کا بیٹا آگے نہیں چل سکا، فلاں پی رہا ہے۔ ایک نیلو کے بیٹے کے علاوہ وہ نیلو ہیرو نہیں ہے نا، ہاں یہ بات میں ہیرو آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، ہیروئن کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر ہے ریاض شاہ صاحب اور نیلو بیگم سے تھے، تو وہ تو ظاہر ہے ان کو تو اللہ نے بڑا روح دیا، وہ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں شام صاحب۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ان کی بیگمات تھی جو آخری والی تھی، ان کے مطلب ان کی رنگیلا صاحب کی کسی بیگم نے کا تعلق کوئی شو بز وغیرہ سے نہیں تھا، سب پرائیویٹ مطلب ہے کہ اپنی فیملی والی تھی، وہ دوسرے نہیں، یہ جو آپ ان کی جو تیسری بیگم تھی نا کمل ان کا نام تھا، تو یہ ایکچولی سبطین فضلی صاحب تھے، ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے سینئر، جن کی ایک فلم دوپٹہ بڑی مشہور فلم ہے پاکستان کی، جہاں سے بالکل ان کی پہچان ملی۔ سبطین فضلی صاحب ایک فلم بنا رہے تھے، 2 تصویریں، اس میں وہ کام کر رہی تھی، تو رنگیلا صاحب بھی کام کر رہے تھے، وہاں ان کی جو لائک سلائک ایک دوسرے سے لائکی ہوئی، تو پھر رنگیلا صاحب نے ایک فلم شروع کر دی انسان اور شیطان، اس میں وہ ہیروئن تھی۔ اچھا مگر وہ تعلق اتنا بڑا کہ پھر وہ انہوں نے شادی کر لی اور فلم کو وہیں پہ روک دیا گیا، وہ فلم نہیں بنی پھر۔ انسان اور شیطان نام کی فلم ایک آئی تو ہے، لیکن وہ کسی اور کی ہوگی پھر، وہ ایک تو ان کی تھی نا اپنا کیسے صاحب کی، مگر انسان اور شیطان کو بعد میں انہوں نے بنایا رنگیلا صاحب نے خوبصورت شیطان کے نام سے، وہ بیٹا ان کا وہ اس کا میں ابھی ذکر کروں گا، وہ بیٹا ابھی وہ کسٹم میں ہے، تو وہ اس میں ہیرو تھا، اس کو پیار سے بابا بابا بولتے تھے، تو وہ ہیرو تھا، مگر وہ فلم نہیں چلی، وہ بھی دیکھنا کسی کا بھی بیٹا نہیں چلا۔ ٹھیک۔ اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت شیطان میں دوسرا بیٹا تھا، تیرے پیار میں وہ ایک اور بیٹا؟ ہاں جی ایسے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ جو خوبصورت شیطان میں تھا، یہ ان کی دوسری وائف جو تھی نا ان میں سے تھا۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے 2 تصویریں فلم کا ذکر کیا، یہ کہیں وہ تو نہیں جس میں ندیم صاحب بھی تھے؟ جی وہی۔ اور میرے خیال میں ندیم صاحب کی سب سے زیادہ جو فلاپ ترین فلم ہے، حالانکہ ان کی کامیاب فلموں کی لائن بھی بہت لمبی ہے، لیکن جو سب سے ناکام ترین فلم میرے خیال میں سمجھی جاتی ہے 2 تصویریں، سب سے ناکام ترین۔ نہیں اتنی بھی ناکام نہیں تھی جتنی آپ کہہ رہے ہیں، بس وہ اس کو بی کلاس آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں چلی، بھائی یہ بات تو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا سر، آپ نے بتایا کہ تیسری بیوی کا نام کنول تھا، اور پہلی والی 2 جو بیویاں تھیں ان کے بھی نام معلوم ہیں؟ نہیں وہ فیملیز نیم تھے، تو ان کا ہمیں ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم تو شو بیس کی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ خود انہوں نے جی تو اس میں یہ ہے کہ رنگیلا صاحب نے تو یار ان سے تو اتنی ہماری دیکھے نا، جب وہ لاہور آ گئے وہ پینٹر بھی بنے، پینٹنگ میں بھی کام کرتے تھے۔ اچھا پھر وہ تن سازی جو یہ باڈی بلڈنگ کا یہ کام ہے، اور مجھے یاد ہے سن 65 میں یہ جب جنگ لگی ہے پاکستان انڈیا کی، تو اس میں انہوں نے ایک یہاں پہ کیپٹل سینما لاہور میں شو کیا تھا، یہی باڈی بلڈنگ کا تن سازی کا نا، تو وہاں پہ پھر مقابلہ ہوا تھا، اس مقابلے میں یہ مسٹر لاہور سلیکٹ ہوئے تھے، اتنی یہ یعنی ان کا وہ تھا فزکس
जो थी इतनी इन्होंने बनाई हुई थी। अच्छा, ये आपने एक बात की है तो इससे मुझे एक और चीज भी याद आ गई। मैं आपको पता है कि मेरे पास सर अखबार हैं काफी पुराने पड़े हुए ना, और मैं देखूंगा भी कि मेरे पास अगर वो दोबारा मुझे नजर आ जाए। मैं किसी उस टाइम पे एक कोई सिनेमा हुआ करता था, नायला सिनेमा या कोई लाहौर में ना, उसका मैं इश्तिहार ढूंढ रहा था। हाँ, उसका इश्तिहार ढूंढ रहा था उसके, क्योंकि इफ्तिताह के बिल्डिंग का मैंने दिखाना था कि इस दिन इफ्तिताह हुआ था इस फिल्म से। उधर या किसी और सिनेमा के आगे पीछे, जिस तरह आपने बताया ना भी कैपिटल सिनेमा का, इसी तरह सुल्तान रही और रंगीला साहब का मुकाबले का इश्तिहार था, और बहुत पुराना, यानी ना उस टाइम सुल्तानी साहब का नाम इस तरह से बना था और ना ही रंगीला साहब का नाम बना था कि पहलवानी का मुकाबला देखने के लिए आइए। ये क्या था सर, फिल्म थी? नहीं, ये था, मगर ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये कराची में हुआ था। अच्छा, कराची में हुआ? कराची में हुआ था। उसमें बताया गया था रंगीला साहब को पठा अलियास कश्मीरी और राय साहब को पठा शरीर साहब का बनाया गया था। वो दो जो होते हैं शागिर्दों का, यानी कि मुकाबला होता है। हाँ जी, मतलब तो ये अंदाजा करने के बाद में दोनों ने फिर जो नाम कमाया उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन पहले ये सारा कुछ करते हैं। बिल्कुल सही। अब ये देखिए, ऐसे ही होता है। और आपको पता है कि रंगीला साहब ना दोपहर में खाना क्या खाते थे? एक आप चंगेर, तो आपको पता है ना चंगेर जो पंजाबी में, वो पंजाबी में चंगेर कहते हैं, उर्दू में उसको कुछ और नाम। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो वो चंगेर में दोपहर में आप यकीन माने कि वो भरी होती थी। अब ये तो ठीक है, प्याज भी खाते, टमाटर भी खाते, मगर उसमें भिंडी भी पड़ी होती थी, करेले भी पड़े होते थे, और ये और सब्जी पड़ी होती थी, और एक आधा मुर्गी का पीस उबाला हुआ। अच्छा। और ये वो कच्चे खाते थे। अच्छा, सब्जी कच्ची खाते थे, वो मिर्चें भी बीच में ये वो। तो मैं तो बड़ा देखकर मैं कहते यार उस्ताद, मगर वो कहते थे इसी में सारे विटामिन है, इसी में सारी ताकत है। लेकिन बात तो वो ठीक ही करते थे मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग तो मिर्ची शर्चे डाल के वो सारा कुछ तो। अच्छा सर, ये बताइएगा थोड़ा सा टुवर्ड्स वेरी एंड, मतलब है कि मैं चाहूंगा, जिस तरह आपने खुद कहा है कि आसिया साहिबा के हवाले से हम सेपरेट एक करेंगे, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 सवाल आसिया साहिबा से के हवाले से पूछ के ना, फिर हम अगली वीडियो पूरी उन्हीं पे बनाएंगे। एक तो सर ये बताइएगा, आप फिर अब जब अगली वीडियो बनाएंगे ना, तो आप शुरू से शुरू कीजिएगा कि वो कैसे आई थी। लेकिन मैं जो सर पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि उनकी शादी होगी अरूज के दौर में वो चली गई, ये सबको पता है, लेकिन उसका फायदा अंजुमन साहिबा को कितना हुआ? डेफिनेटली हुआ। देखे ना जी, वो फील्ड खाली होगी ना जी, जैसे अंजुमन बेगम की फील्ड खाली हुई तो साइमा आ गई। ये चलता है, तो कोई ना कोई हीरोइन ने जगह खाली की है, खासकर पंजाबी फिल्म में। ठीक है जी। तो देखें, फरदौस और नगमा के पीरियड को आगे आगे बढ़ाया आसिया बेगम ने, सलोनी, फरदौस, ये ठीक है ना जी। तो इसी तरह, लेकिन वो छोड़ के तो नहीं गई थी ना, वो तो उनके तो डाउनफॉल शुरू हो गया था ना, मतलब ना फरदौस छोड़ के गई थी, वो तो एंड तक काम करती रही, मतलब बुढ़ापे में। बात ये नहीं होती, जो एक पीरियड होता है ना जिसमें आर्टिस्ट की एक वो होती है, पीक होती है, बना होता है। जी जी। तो वो पीक जब खत्म हुई तो फिर आसिया जो एंटर हुई, तो आसिया ने, हालांकि मुमताज भी इस वक्त थी, आलिया बेगम भी उस वक्त थी, तो मगर सारा बोझ आसिया बेगम पे आ गया। ठीक है जी। तो इसी तरह आगे फिर ये अंजुमन बेगम आ गई, अंजुमन बेगम के बाद साइमा बेगम आ गई, तो ये फिर ऐसे चला। उसके बाद हालांकि बीच में साइमा जी से पहले नीली और नादरा भी आई, ठीक है ना, उन्होंने भी अपना एक नाम पैदा किया, वो भी कामयाब आर्टिस्ट हुई है। मगर उसके बाद देखे ना, अब साइमा जी के बाद कुछ भी नहीं आगे, वैसे ही आगे तो वैसे फिल्में ही कुछ नहीं। हाँ, फिल्में। अच्छा सर, आपने मुमताज साहिबा का नाम भी लिया, आसिया साहिबा का भी लिया। मुमताज साहिबा के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, वो भी क्योंकि आसिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कि मुमताज साहिबा और आसिया साहिबा में एक जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, दोनों ने उर्दू फिल्मों में भी काम किया, दोनों ने रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ जैसे हीरो के साथ भी काम किया, दोनों ने सुल्तानी साहब जैसे हीरो के साथ भी काम किया, और दोनों ने शायद वहीद मुराद, मोहम्मद अली जैसे, नदीम जैसे लोगों के साथ भी काम किया। तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कहाँ करते हैं कि कहाँ पे मुमताज आगे थी और कहाँ पे आसिया साहब आगे थी? देखिए, आगे पीछे की बात तो नहीं, यहाँ पे जो हमारा होता है ना, यहाँ पे जिसकी फिल्म हिट होती है ना, 4 दिन उसके मिलते हैं। ठीक है। मगर आसिया का स्कोर ज्यादा है। अच्छा, आसिया के मुमताज बेगम अपनी जगह पे, मगर आसिया की जो पसंदीदा थी ना जी, वो, हालांकि मुमताज बेगम तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ा मेरा उनसे अभी तक ऐसे ही है, जैसे फैमिली मेंबर की तरह गुफ्तगू
गुफ्तगू होती है, वो अपनी जगह एक स्टार है, मगर आसिया ने उनको पीछे छोड़ा था, ये बात तो हकीकत है, ये बात हकीकत है। अच्छा जी। अच्छा सर, एक चीज अगर इसमें मेरी जो मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन है, नो डाउट आपका तो डायरेक्ट नॉलेज है ना, आप तो डायरेक्ट इस चीज को एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं कहना चाहिए बल्कि एक्सपीरियंस कहना चाहिए, जो होते हुए देखा है। लेकिन जहां तक मतलब मुनव्वर ज़रीफ साहब या रंगीला साहब अली जहाज साहब के साथ काम करने का ताल्लुक है या सुल्तान अली साहब के साथ काम करने का ताल्लुक है, वहां यानी पंजाबी फिल्मों का जहां तक ताल्लुक है, वहां मुझे आसिया आगे नजर आती है। लेकिन जहां फिर थोड़ा उर्दू में जगह बनाने की बात है, नदीम साहब के साथ, फिर वहीद मार के साथ, उसमें मुमताज आपको आगे नहीं नजर आती थोड़ी सी? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जिसका जो देखे, मुमताज बेगम ने उर्दू में ज्यादा काम किया आसिया बेगम से। जी बिल्कुल। और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में उनकी, और बड़ी हिट फिल्में हैं, और उनका अपना था, मगर लाइकिंग आसिया की थी। जिस पॉइंट व्यू से भी आप आ जाए तो आसिया लाइकिंग में आगे चलती है। अच्छा फिर सबसे बड़ी जो बात थी, आसिया बेगम ने अपने टोटल पीरियड में अपनी फिगर्स को संभाल के रखा, एक जैसी रखा। मुमताज बेगम आप देखेंगे तो फिल्मों में चलते उनका जो उनपे एक मोटापा आया। आप कभी वो फिल्में उठा के देख लेना। हालांकि मैं तो बिल्कुल दोनों के बहुत करीब हूँ। मुमताज बेगम से आज भी दूसरे तीसरे दिन हेलो आए हो जाती है, फोन पे हो जाती है। तो मसला ये है कि उन्होंने जो काम किया, अब मैं बताता हूँ कि हम उधर शूटिंग कर रहे थे बालाकोट में, मैं फिल्म बना रहा था उन दिनों, डाकू सीना। जी बिल्कुल। तो अपना अंजुमन बेगम तो पूरे चरखा खा जाती थी। ठीक, समझ गया ना। वो जो तो ये है ना, वो इस चीजों से प्रेरित करती थी। उसने अपनी फिगर को बकायदा संभाल के रखा हुआ था। ये है, वो खाने पीने में भी यानी एहतियात करती थी। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। आर्टिस्ट लोग तो करते हैं अपने आप देखे ना, जैसे ही फिगर वो हो जाएगी, वो ओल फोल हो जाएगी, तो आर्टिस्ट भी ओल फोल होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। अब देखे ना, बस ऐसे है ये बड़ी बातें हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक फिल्म शुरू हुई दो रंगीले, उसमें रंगीला साहब का एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी टाइटल था। अच्छा, सही। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब दिन में सारी फिल्म के लोग जो थे ना, वो राइल पार्क में हुआ करते थे, शाम में स्टूडियो की तरफ मूव करते थे। अच्छा, सही। उन दिनों में ये जो अपना लक्ष्मी चौक है, यहाँ पे एक किंग सर्कल होटल हुआ करता था बड़ा। जितने भी पुराने लोग वहाँ पे आके बैठते दोपहर में, बड़े यानी अपा अजमल साहब और यहाँ पे मुंशी दिल हमारे जो MJ राणा साहब, ये लोग दोपहर को उधर ही हुआ करते थे। ठीक है जी। तो बल्कि एक दफा मैं उधर था बम्बई में, तो बैठे हुए थे हम उनके मनोज कुमार साहब के घर। तो मनोज साहब ने मुझे पूछा पंजाबी में, कहना सुना यार किंग सर्कल सुना कि कैसा है ये वो फलाना। अब तो वो नहीं है वहाँ पे, तो अब तबाक है। सही। लक्ष्मी चौक में वहाँ पे तबाक होटल बन गया हुआ, तो वो रेस्टोरेंट है तबाक। तो मुझे मनोज साहब ने भी पूछा, वो फिर मनोज साहब ने बताया कि हम भी जाया करते थे वहाँ पे। हमारे पुराने आर्टिस्ट होते थे इस्माइल, तो कहते मैं और पुरान साहब ये लोग, कहता हमारे बड़ा दिन वहाँ पे गुजरे हैं, वहाँ पे इकट्ठे कहते। वहाँ पे तो सारे फिल्म कई मेरे जैसे बेचारे ऐसे एक कप चाय बना के मंगवा के 4 बंदे अपना के, तो उस चाय के कप के दौरान फिल्म बन के भी रिलीज हो जाती थी। ये भी वहाँ के किस्से। ठीक। चले, शुरू भी होती थी, जी कहानी भी होती थी। तो रंगीला साहब ने जब दो रंगीले का म्यूजिक की बात हो रही थी, एक्चुअली उनके पीछे भी कमाल साहब थे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो आना जाना वो शाम को लोग जब आते थे, तो क्योंकि थर्ड पार्टी जो दिन में राइल पार्क जाती थी फैसलाबाद से, मुल्तान से, गुजरांवाला से, पिंडी से, तो शाम को वो स्टूडियो का भी चक्कर लगाते थे ताकि जिनके पास जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो कहते थे हमने गाने देखने। वो शाम को फिर गाने स्क्रीन होते थे स्टूडियो में। ये उन दिनों रिवाज था। तो वो चलते फिरते सारे, तो रंगीला साहब एक रैसल करके किया करते थे इस गाने की, मैं तो दिल तेरे कदमों च रखे तो पैर से पाते से। जी बिल्कुल, बड़ा मशहूर गाना है बिल्कुल। हाँ जी, ये साइका बेगम पे हुआ था। ठीक है जी। तो वो
हारमोनियम रंगीला साहब के पास होता था, एक बंदा रखा हुआ था ढोलकी वाला, वो जो ढोलकी बजाता था, और वो यानी कि फॉर द बिंग टाइम उनके साथ जब भी वो चुकड़ा सा काला सा बंदा होता था, तो वो क्या करता था, अब 4 बंदे आए, रंगीला साहब ने उनको कहा ये गाना सुने, तो वो जैसे ही रंगीला साहब कहते थे मैं तो दिल तेरे कदमा च रखे तो पैर उत्ते पास रही, तो वो जो लोग कहते थे वाह वाह जी, तो वो ढोल भी छोड़ देता था, वो अपनी तरफ इशारा करता कहता वाह वाह जी, आंख मार के मेरा काम है, रंगीला साहब का काम नहीं जाएगा। ठीक। वो अपनी दाद लेने की कोशिश करता था। वो रंगीला साहब ने 2-4 बार उसको नोट किया और उसको समझाया कि जैसे वो बोलते करो हम तो करनी करनी, ये नहीं करनी, वो फिर कर देता था। अच्छा, चलते चलते एक दिन ऐसा है कि ये मैडम नूरजहां जी को इसकी रिहर्सल करवानी थी, तो चले गए मैडम जी के घर, शाम का टाइम था, तो रंगीला साहब ने उसको कहा कि देखिए उसे कोई हरकत ना करिए ऐसी, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं। अब वो इतना खूबसूरत वाक्य है कि जब बैठे मैडम जी के घर जाके नीचे बैठे उधर कालीन में, तो रंगीला साहब ने कहा मैं तो दिल तेरे कदम च रखे तो पैर ते पाते सही, तो मैडम जी कहते वाह वाह रंगीले, वाह, तो उधर जोड़ की चढ़ के वाह वाह मैडम जी, फिर उसने अपनी तरफ कहा वाह वाह मैडम जी। अब रंगीला साहब ने देखा, उसने देखा, वो उठे और वो भाग गया। अब रंगीला साहब उसके पीछे पीछे, वो लगता है लिबर्टी चौक, रंगीला साहब उसके पीछे, मैं उनके पीछे, वो आगे पीछे भाग गया, बाहर हवा तेज चल रही है, इसी इस्लाम में रंगीला साहब की वीक उड़ गई, वीक उड़ी, अब के पीछे रंगीला साहब भी वीक के पीछे, और वो भाग गया, तो वो फिर नहीं बंदा स्टूडियो है। तो ये बड़े ऐसे वाकयात है, बिल्कुल बड़े यादगार वाकयात। हाँ, ये ऐसा चलता। एक दफा क्या हुआ कि ईद थी, छोटी ईद थी, तो रंगीला साहब एक हमारे प्रोड्यूसर होते थे लाइव बख्श कावा, तो उनके दफ्तर में बैठे, ये दोपहर का टाइम था दिन में, अभी कल सुबह ईद थी, तो वो बैंक खेल रहे थे, बैंक खेल रहे और मुझे कह रहे जावेद मैं क्या फलां की तरफ जाओ, फलां की तरफ जाओ, फलां की तरफ जाओ। वो 2 साल के बाद की बात है, फिल्म औरत राज मानी थी, तो वो कोई 5000 देता था, कोई 2000 देता, कोई 3000 में लेके आता था। कहते अच्छा ये कैमरा मैन इब्राहिम बाजवा को दे दो 5000, ये 3000 रुपया वो मियां नजीर साहब हमारे मेकअप मैन होते थे, बहुत बड़े मेकअप मैन थे। जो फिल्म थी ना जी मदर इंडिया, जी 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 जी, जो नरगिस को मेकअप हुआ था वो नजीर साहब ने किया था, वो जो बूढ़ी नानी बनी थी जाके। अच्छा अच्छा, आप जैसे वो इतने बड़े मेकअप मैन थे, तो वो पैसे आते रहे मैं देता रहा, पैसे आते रहे मैं दे, वो मुझे कहते रहे उसको दे दो उसको दे दो। अब रात के बज गए जी 2, ये वहीं पे बैठे, अब ये निकले हैं तो पहले तो वहां पे इन्होंने छोटा पेशाब करना था, वो भी आधा घंटा लगा दिया। अब वहां पे चले तो उनकी जेब में भी पैसा कोई नहीं, सब जा चुके हैं। और ये वो दौर है जब हम पैदल चले, रात के 3 बजे बज गए, और पैदल चलते चलते गलियों से होते होते बड़े घर पहुंचे सलमाबाद में। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, मैं थोड़ी दूर चला हूँ तो मुझे आवाज दी जावेद, मैं पलटा, मैंने कहा शायद उस्ताद की जेब में कुछ होगा, तो मैं आया करीब, कहता मैं भी सोने लगा हूँ, तुम भी अपनी हसरतों के आंसू बहा के सो जाओ। तो वो जो ईद हमारी गुजरी, न टका था न पैसा था, तो ये ऐसी हमारे पास बड़ी एक मुझे याद है कि मैं उन दिनों वीजा दुबई का बना रहा था, तो चौधरी अकरम साहब हुआ करते थे, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे, उनका एक बाजू नहीं था, वो भावन नगर से थे, उनके सैन में भी थे। तो उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी रेबुल निसा, जो उसमें शमी मारा वही मुराद की थी, फरीद अहमद साहब जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जैलदार, दूसरी तीसरी सिकंदर, महापुत्र, बड़ी फिल्में बनाई। तो एक उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई रात को, तो उनका सेट खत्म हो गया, तो मैं उनके पास गया, मैं कहा चोई साहब मैं शूटिंग ऐसे कर सकता, तो मैंने सेट दे दिया। कहते हाँ यार तू कर ले, कड़ी अच्छी गल लगी। अब वो दूसरे दिन ही करनी थी क्योंकि सेट तो टूट जाना था। अब मैं उसमें मुझे मुमताज बेगम चाहिए थी, रंगीला साहब चाहिए थे, रियाज कश्मीरी साहब, तो मैं उनको ढूंढ रहा हैदर चौधरी साहब के कमरे में ये लोग बैंक खेल रहे थे। मैं जो गया तो रंगीला साहब भी उधर थे और रियाज कश्मीरी, मैं कहा जी डैड हाँ की गल है, मैं कहा जी वो मेरी सवेरे शूटिंग है, कई शूटिंग है, मैं तो उठ रहा, मैं जा रहे हैं कराची। और रियाज कश्मीरी साहब ने कहा रंगीले और अपने शिगिर्द में लंच कर लेते हैं, तो क्यों करना पे आई, तो शूटिंग है मैं भी करनी है, तो सवेरे तू भी करी। अब इतने जज्बाती आदमी थे कि बस समझ नहीं आई, जेब से वो टिकटें निकाल ली, 2 टिकटें दर फाड़ हुई, ये की अभी फाड़ने का कल तो तुक नहीं बनता, पैसे भी वापस हो सकते हैं, सारा कुछ ठीक है मैं तेरी शूटिंग
शूटिंग करूंगा। तो ये वो बातें हैं जो बताती है कि ये कितने यानी मोहब्बत करने वाले लोग थे, बिल्कुल एहसास करने वाले लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मुझे रंगीला साहब ने वाकया सुनाया। जी जी। जब इनकी ये उनकी जुबानी, जब इनकी पहली शादी थी ना, तो ये अभी छोटे छोटे रोल करते थे। एक फिल्म बनी थी हड आराम, उसके प्रोड्यूसर थे मलिक वाहद। ये मलिक वाहद साहब हमारे एक वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, मलिक अहद जी, अहद मलिक, बिल्कुल। ये उनके बड़े भाई थे मलिक वाहद साहब। अच्छा, इनका तकिया कलाम ये बस अपने तौर पे बोलते थे कि लांगा पार्टी जंजा पीछो पका से लुटन वाले, ये वो टाइप का आदमी था। तो उन दिनों क्योंकि उधर पहले तो शीरी बेगम उस फिल्म में थी, तो उनका आपस में थोड़ा सा होता है ना, उन्स होता है, मोहब्बत होती है, ये थी। तो रंगीला साहब चले गए, इनकी शादी थी, इन्होंने 3000 रुपये लेना था उनसे। अब ये चले गए तो वो भी बैठी थी, वो वहां पर बैठे, तो इन्होंने दरवाजा खोला, हम इन्होंने पार्टी, उन्होंने कहा सर मैं मेरी शादी ये वो फलाना, कितने बहन है, वो 3000 की जगह उन्होंने 13000 कह दिया। उन्होंने 13000, वो कहते अच्छा शीरी कहेगी तैसी दे देंगे, अच्छा क्या की तैसी दे देंगे। अच्छा, उन्होंने क्या मलिक साहब दियो भी शादी है ये वो फलाना, पैसे देते। जैसे ही रंगीला साहब बाहर निकले, वो बाहर निकले के अपने जो दूसरे कमरे में बैठे थे, अपने वो जो करता देता उसको कहते पकड़ो नागा पार्टी पैसे लेके नाच के पकड़ो। और वो रंगीला साहब कहते मैं भी जवान बॉडी बिल्डर, वो मेरे पीछे भागने राज पार्क में मैं बाहर निकल गया। तो ये यादगार चीजें हैं, वो ऐसे वो पैसे भी ले गए। तो ये ऐसा चले जावेद साहब, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो ये सारी बातें सुन के, बड़ी यादें, माजी भी ताजा हो रहा है। तो हम नेक्स्ट उसमें फिर आसिया साहिबा के हवाले से बात करेंगे और काफी जरूर करेंगे। एक वाकया सुन ले इसको खत्म करने से पहले। जी जी। कि एक दिन ना एवन स्टूडियो में रंगीला ऑफिस में ही बैठे हुए थे। जी जी। शाम का टाइम था। अच्छा, उन दिनों इकबाल टोन का कोई वो नहीं था सिस्टम, इकबाल टोन नहीं था समझ लें। अच्छा, उसकी जगह मतलब खेत थे क्या, वो खाली जगह थी? हाँ, खेत खलियान की शूटिंग करते थे उन दिनों। उस यानी के एक एवन स्टूडियो को भी नवा कोट थाना लगता था, थाना नवा कोट, क्योंकि अब इलाहाबाद टोन लगता है बनने के बाद। तो हम बैठे थे, रंगीला साहब भी अपने गिलास लिए बैठे थे ऐसे, तो एकदम से पुलिस एंटर हो गई। एक ASI कोई 3-4 सिपाही ऐसे आके बैठ गया। अब रंगीला साहब ने गिलास एंटर कर दिया, तो कहते सुनाओ जी रंगीला साहब जी, वो सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं ये तो जो पीना है ये तो हराम है, इसको तो मैं छोड़ दिया हुआ है, ये है वो है फलाना, इसको पीना ही नहीं चाहिए। अब वो जो ASI था ना, वो उस गिलास को देख रहा था, तो वो जो साइड में लगा उस गिलास को तो भरा हुआ था। अब उसकी नजर उस थी, मेरी नजर उसमें थी। अब रंगीला साहब ने पूरी बोतलें शोतलें आई, ये वो फलाना, तो कहते चलो ठीक है चलिए। अब ये जब बाहर निकले, वो पुलिस वाले बाहर निकले, तो वो ऐसे भाग के अंदर आया, उसने गिलास को पकड़ा, दर पीके, तो वो भी बाहर निकल। ठीक सही चले इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी, जो भी आप इंशाल्लाह हम करेंगे बातें आपसे। डन हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। नाज़रीन, ये हमने अभी शुरुआत की है फिल्म स्टार आसिया के हवाले से। उनके हवाले से मज़ीद बातें भी करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या क्या हकीकत थी, क्योंकि ये वो शख्स हैं, ये वो पर्सनालिटी, शख्सियत हैं जिन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा हुआ है सब कुछ। तो ये फ़र्स्ट हैंड जिसे कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन, या कुछ उस ज़माने के किस्से जो हैं, वो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।